For today's video mga idol, mao na po ning adlaw aron ang adlaw sa atong pagsuroy-suroy. Mao man ni atong trabaho tag-adlaw. Swildado man ta sa atong pag-adlaw-adlaw nga suroy-suroy. Ulaag na po kog balik dito sa mga bukid mga idol. Pangita na po kog mga taong utangan dito nga tinglo na po na ho. O padulong na po dahil ko ani nagbiyahe mga idol para magsuroy-suroy. Mudong na po ko dito sa bukid, mudong na po ko sa lasang. O mao ni akong style ron mga idol kay wa man lagi ko ibutanganan sa akong motor. Gahawid ra in taon ko sa akong cellphone para makabidyo. Akong trabaho day mga idol kung asa nung kalasangan o kalabungan or kabukiran mo na yung ngadtoon day mo na yung lakton. O na itong pangitaan o mga balay-balay dito nga itong istoryahon ba. Kini mo man ato ang kuan kung pananglitan na tayo makita nga talimadon so atong dungo na dayon. Daghanam gud kayong mga talimadon karon mga idol nga talimadon sa kalikasan no nga kinahanglan mo na tong bisitahon matag area kay basta sakop sa tong area mga idol mo man jud atong trabaho. Dong tag sa bukid, udong tao sa syudad. At least nga mo ni ato ang paambit sa mga katawhan ba. O mintras ka nagbiyahe ko mga idol, nagpasound-sound sa lang day ko mga idol para malingaw pag kay medyo layo-layo pa po akong gibiyahean. Padulong pa ko dito sa sitio Puting Bato nga pinakabukid, pinaka-isla o pinakalabong nga lugar mga idol. O pilaray dagan sa istorya mga idol o di ako diri dapit sa barangay Kugon sa maong lugar. Padong nako nya na igilabyo na wani nga bahan mga idol o pinakakusog ra mo kuno ni nga bahan diri. Ako na lang siyang katawan kay nakaon naman na vertikan naman ko. Paano naman tayo mahimo ni kining mo vertikan magkatawan na lang ta. Kay wala man ta kapas. Wagi apoy mahimo na nga motor mga idol kay kuan ra ni siya City 100 Baha Kawasaki. Mao ni pinakaligon nga motor sa Kawasaki mga idol ang Baha City 100 pero kay mao man ni ato ang gig service ato ning pinanggaon ning motora kay mao ning sa kapadung dito sa bukid ug padulong sa lasang nga mulugsong og pilaray dagan sa istorya mga idol padulong nako padulong na nagdrive sa inyong igsuon nga driver. Ang driver nga dili balan, dili bus ug dili pod dagko nga truck kundi ang gidrivean ang Baha City 100 nga Kawasaki mga idol. Mao ni pinakabugat ug pinakakusog para sa pangbukid ug ning bahina ug takna mga idol padulong na day ko sa akong ngadtuon nga lugar ni kurbada na ko mga idol. Hapit na kumabot ni sa akong destinasyon parong dito sa Isla Puting Bato. Mao na ning mga idol makakita na galikag na ni kurbadahon nga dagang bukid-bukid na sa kilid. Mao na padulong na kumusuda ni sa lasang apart mga idol. Gamay na laning ko ang mga idol pila na lang ka minutes ang biyahon. Musulod na ko sa maong lasang. Makita ni diri karong taud-taud mga idol nga mo agi karon sa pinaka delikado nga lasang. Taga Sigor katong pamasa ni Dapita Isla Puting Bato. Siya pa tayo sa taga Sigor na ako diri asin sa kalsada. Oh, nahinay lang para di masutang. Sa truck. Oh, buwana. Okay, tanak ko sa truck. Hinay lang, hinay. Liso ding matay ko mga idol. Matay kubutangan nga sling.
sa